Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarga, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan, para habaib, para syara'if, sebagai zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada. Yang kami ta'zimi dan yang kamu muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, sebagai pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Syekh Saleh Al-Umari dari Baido, Yaman. Yang sama kami, yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, Murabbi Ruhina Mudirul Ma'had Tahfizul Quran Darul Falah, Al-Ustadz Sultanil Fadlan Ma'ruf Al-Hafidh, yang sama-sama kita doakan beliau semua, semoga Allah kabulkan segala hajat beliau dunia dan akhirat, dan semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya ta'zimi, para asatidz dan asatizah yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Saya sebagai pembawa acara meminta izin ingin membacakan sunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga penyampaian kalimat tarhib, acara keempat
daurah kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid. Acara kelima penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Memasuki acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rozak Nursikti. Kepada beliau, kepada Ananda kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan pelantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan kita di majelis pada pagi hari ini. Memasuki acara ketiga, penyampaian kalimat tarhib oleh akhina al-kiram Muhammad Daud. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين، وأمر بالاتحاد والتعاون، ونهى عن التفرق والتنزع في كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين. أما بعد، فيا أيها الضيوف الكرام ويا أيها السادة المحترمون، وبالخصوص فضيلة الشيخ صالح العمري، أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء أوجه شكري وتقديري لحضرة رئيس المجلس المبارك في هذا اليوم، حيث أتاح لي فرصة ثمينة لأقوم أمامكم باسم الأساتذة من هذا المعهد الميمون الذي يتولى رئاسته مربي روح الأستاذ الشيخ سلطان الفضل المعرف الحافظ كثر الله أمثاله، لإلقاء كلمة الترحيب لفضيلة المحترم المكرم صاحب الفضيلة والسعادة الشيخ صالح بن محمد العمري الذي شرفنا وشرف هذا المعهد بحضوره الشريف في هذا اليوم السعيد. وهذا من الواجب المستحب لدينا، بل مفروض علينا أن نرحب به ترحيبا حارا عاطرا مملوءا بمعاني الحب والتعظيم، فنقدم إلى حضرته أجمل التهاني وأزكى التحية والتسليم على تشريفه إيانا، فنقول له من صميم قلوبنا أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم بهذا المعهد. عسى الله أن يجعل هذه الزيارة زيارة حب ووفاء، وتكون مقدمة لزيارة تتلوها زيارة أخرى كبيرة. فنحن أيها السادة الأماجد في الحقيقة ما نستطيع أن نعبر إليكم ما في قلوبنا من جبل الفرح والسرور وبهر الابتهاج والحضور، فحمدا لله وشكرا له على هذه النعمة الكبيرة والمنحة العظيمة التي لا مثال لها. ثم لا أنسى أن أعطوا الأفضل صاحب الفضيلة إن كان المكان لم يتسع لراحتكم، فلذا نرجو من حضرة الإرشادات والتوجيهات المهمة لنستطيع الوصول إلى غاية المنشودة بتوفيق من الله ورضاه. ونرجو أن تكون زيارته في هذه المدينة خاصة وفي بلدان إندونيسيا عامة دافعة مشجعة لتحريك علمائنا وزعمائنا وإصلاح التربية الإسلامية والمسلمين. وأخيرا ندعو الله أن يطول عمركم في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة والدين إلى أنحاء عالم رب العالمين. هذا مني، ونسأل الله التوفيق والهداية للعمل بكتاب الله وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو. Masuki acara selanjutnya, yaitu daurah kitab yang akan dipimpin oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزا الله مدير المعهد سيد أستاذ فضلان الحافظ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعله إن شاء الله ذخر للإسلام والمسلمين في هذا المعهد دار الفلاح، وهذه الدورة الثانية في هذا المعهد. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari
atas kunjungan beliau yang pada saat ini sudah ke 3 kali ya, ketiga kalinya, dan 2 kali dalam bentuk daurah. Daurah yang pertama dengan kitab bertemakan tentang tarikh baginda Rasulullah SAW, dan ini tentang puasa bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Beliau diberikan kesehatan walafiat kepada keluarga agar beliau terus dalam menyebarkan ilmunya dan amanah beliau daripada guru-guru beliau. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya dunia akhirat, dan beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan menyatakan tentang kebahagiaan, kesenangan beliau bisa berhadir lagi di sini, dan beliau juga mendoakan kita semua ya, dan kita diberikan juga kemudahan istiqomah dalam menuntut ilmu. الفقير اختصرت في هذا الكتاب المبارك من كلام العلماء ومن كتب الفقه على فضائل رمضان، فضيلة شهر رمضان، ومسائل الصوم الذي كثير من الناس يخطئون فيها، وزكاة الفطر، وصلاة العيد. ذكرت في ذلك صلاة التسبيح، صلاة التراويح ودليلها وغير ذلك. Beliau mengatakan bahwasanya beliau ini meringkas daripada berbagai kitab-kitab yang lain, daripada kitab-kitab fikih dan sebagainya, yaitu mengenai tentang keutamaan Ramadan, dan juga tentang masalah-masalah sekitar puasa yang ada di masyarakat, dan tentang zakat fitri, serta masalah sholat hari raya. وسميته المختصر المفيد. مختصر، لكن نسأل الله أن يجعله مفيد، لأن كثير من الناس يأتيه الملل عندما يكون الكتاب كبير وكثير وغير ذلك، يأتيه الملل والكسل كيف نقرأ هذا الكتاب كله. فالفقير اختصرته من أغلب وأفضل المسائل إلى هذا الكتاب المبارك. ما شاء الله. Beliau namakan kitab ini Mukhtasar Al-Mufid, Mukhtasar ringkasan Al-Mufid yang berfaedah. Kenapa diringkas? Karena kebanyakan orang sekarang khususnya ini kalau melihat kitab yang panjang-panjang, yang besar-besar, itu malas. Yang ngelihatnya juga malas, apalagi bacanya. Nah, Masya Allah, beliau mempunyai inisiatif, keinginan bahwasanya bagaimana manusia atau orang-orang khususnya umat Islam ini mudah mengetahui hukum-hukum Islam, ya, khususnya berkaitan dengan masalah bulan Ramadan dan puasa, tanpa bosan dan tanpa kemalasan. Maka beliau meringkas daripada kitab-kitab tersebut masalah-masalah yang utama. فأول ما نتكلم عليه على فضيلة رمضان. Dan kitab ini membicarakan yang pertama adalah tentang keutamaan Ramadan. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. إذن هذا خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka di awalnya ada hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab itu adalah bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umatku. ورمضان سيد الشهور، أفضل الشهور، كالنبي محمد بين الأنبياء صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, bulan Ramadan ini adalah penghulunya segala bulan, sebagaimana Nabi SAW penghulu segala nabi-nabi. وجعل الله سبحانه وتعالى فيه العبادة مثل الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وهو سيد الشهور. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan barang siapa yang mengisi di dalam itu dengan ibadah-ibadah seperti puasa, kemudian sholat malam, dan qiraatul Quran. لأن رمضان شهر أمة النبي محمد. لماذا؟ لأنه أنزل فيه القرآن. Kenapa dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu dikatakan bulannya umatnya baginda Nabi SAW? Karena di dalamnya adalah diturunkan Al-Quran. فإذا كان رجب شهر الله فهو شهر الاستغفار،
وشعبان شهر النبي محمد فهو شهر الصلاة على النبي محمد لأن الله أنزل فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي ليلة النصف من شعبان. ورمضان شهر القرآن لأن الله أنزل فيه القرآن. Insyaallah. Dikatakan bulan Rajab itu ialah bulannya Allah karena kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dikatakan Sya'ban bulannya Nabi SAW karena di dalamnya diturunkan perintah tentang bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, itu di malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka kita dianjurkan untuk banyak bersolawat di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Ramadan dikatakan bulan umatnya Nabi karena di dalamnya adalah Al-Quran, diturunkan Al-Quran, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. فشهر الصيام هو شهر رمضان هو الشهر الوحيد الواجب علينا صيامه فقط. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang diwajibkan di dalamnya puasa. وسنة لنا قيام رمضان وهي صلاة التراويح. Dan disunahkan di dalamnya juga untuk sembahyang, yaitu apa? Sembahyang tarawih. وفي هذا الكتاب إن شاء الله نتكلم على الصيام وعلى القيام. Dan di kitab ini insya Allah kita akan bahas bersama-sama tentang puasa dan salat malam itu. وفي شهر رمضان أخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان بعد المغرب سبحان الله يطلع الله على عباده فينظر الله إلى جميع عباده فيغفر الله لكل من نظر إليه سبحانه وتعالى. Insyaallah dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya di awal malam bulan Ramadan, orang-orang yang mau beribadah di dalamnya dan memberikan keutamaan dan mengampunkan hamba-hambanya yang berdosa pada di awal bulan Ramadan itu. فأول ليلة من رمضان يسموها أهل التريم ليلة النظرة من الله. Dan orang-orang tadi menamakan awal malam bulan Ramadan itu adalah malam pandangnya oleh Allah Subhanahu wa taala kan hamba-hambanya. وسبحان الله أول ليلة من رمضان أذان المغرب يغلق الله أبواب جهنم كلها. Di awal Ramadan itu ketika adzan maghrib menandakan masuk daripada hari berikutnya, itu pintu neraka وتفتح أبواب الجنة dan akan dibuka yaitu pintu-pintu surga. وتتزين الجنة تخرج شيء من رائحتها وتزينتها للمؤمنين في نهار رمضان. Dan semua akan berhias-hias, akan mengeluarkan bau-bau yang harum karena menyambut ini bulan Ramadan. وتصفد الشياطين. إيه معنى تصفد الشياطين؟ كل الجن والشياطين يأخذهم الله سبحانه وتعالى إلى البحار محبوسين من أول ليلة من رمضان إلى آخر ليلة من رمضان إلا إبليس الكبير هذا. Iblis lagi. لأنه يحضر غزوة بدر. Jadi para setan dan jin-jin yang kafir dan sebagainya itu menggoda, itu akan ditangkap di bulan awal bulan Ramadan itu dan dikumpulkan kemudian dibuang ke laut dalam keadaan terbelenggu kecuali iblis yang besar itu. فلا يجد شيء الإنسان يوسوس له في نهار رمضان من الشياطين. ما في شياطين، ما في وسوسة الشيطان، ما في خواطر الشيطان إلا هوى النفس. Jadi sebetulnya pada siang di bulan Ramadan itu nggak ada waswis godaan setan lagi karena sudah terbelenggu. Yang ada adalah hawa nafsu. وسبحان الله جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لنا دواء لخواطر الشيطان ودواء لخواطر النفس وهوى النفس هذا. Dan Masya Allah Nabi sudah memberikan kepada kita obat untuk menangkal daripada godaan syaitan dan godaan hawa nafsu. كيف نعرف أن هذا خاطر شيطاني وهذا خاطر نفساني؟ Bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah godaan syaitan atau khawatir? نفس. Dan ini adalah gangguan atau godaan daripada hawa nafsu. الشيطان يأتي لنا بخاطر معصية فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذنا يأتي لنا بنوع آخر معصية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يأتي بنوع آخر يتلون يتبدل كلما جاهدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يأتي لك بعد قليل خواطر معصية أخرى نظرة قبلها كذا معصية كذا يبدل هذا يسمى خاطر شيطان. Ciri-cirinya godaan setan itu kayak apa? Setan itu menggoda, ya, datang kemudian kalau seorang hamba ini bisa menangkalnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian nanti
nggak berhenti dia, digoda lagi dengan maksiat yang lain. Terus begitu kita usaha lagi, a'udzubillahi minasyaitonir, digoda lagi dengan yang lainnya, Nah, itu seperti ciri-ciri daripada godaan syaitan. الشيطان لا ييأس لا يتعب حتى يوقعك في واحدة من المعاصي. Dan syaitan itu nggak putus asa, terus nggak lelah juga, nggak capek kayak kita ngaji capek sebentar, ngantuk dan sebagainya. Setan nggak capek-capek sampai apa? Sampai berhasil yang digoda itu jatuh kepada maksiat. إلا عباد الله المخلصين. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما في لك عليهم سلطان، هؤلاء تخاف منهم ولا يخافون منك. Maka orang-orang ikhlas ini nggak ada yang bisa memerintahkan sedikit pun, mengganggu dan sebagainya kepada mereka. ولذلك كيف يدفع هذا خاطر الشيطان؟ بالاستعاذة. كل ما يأتي خاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفع بالاستعانة. Maka godaan-godaan syaitan ini akan dapat kita tolak, dapat kita lawan dengan ucapan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لكن أشد من ذلك وأخبث من ذلك هو النفس. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله النفس أخبث من 70 شيطان. Tetapi ada godaan yang lebih besar daripada godaan syaitan, yang lebih licik lagi, yaitu hawa nafsu. Dan lebih besar, lebih kuat maksudnya. Nah, itu godaan hawa nafsu itu lebih hebat daripada godaan 70 syaitan. كيف نعرف أن هذا خاطر نفساني؟ Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui ini adalah godaan nafsu? النفس تأتي لك بمعصية، ثم أنت استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تأتي لك نفس المعصية، تصر عليك على معصية واحدة حتى توقعك في هذه المعصية، لا تبدل مثل الشيطان. Jadi kalau godaan hawa nafsu itu dia tidak seperti godaan syaitan. Kalau godaan hawa nafsu, kita misalnya berhasil menegahnya, menghindarinya, pada saat itu dia akan goda lagi, tetapi dengan hal yang sama. Tapi kalau syaitan itu diganti-ganti, nggak berhasil nyolong, ngintip misalnya, Nah, itu. Tapi kalau hawa nafsu itu aja, maling ikam, nggak ada berhasil sekali, ambil, kadang sekali ambil, itu aja hawa nafsu, satu aja, sampai si hamba tadi terjatuh kepada mencuri misalnya. فسئل الإمام الغزالي كيف ندفع خاطر النفس هذا؟ النفس أخبث من 70 شيطان، قال بالجوع، بالصيام، بالجوع. Dan Al-Ghazali bagaimana cara melemahkan, menangkis itu godaan hawa nafsu, yaitu dengan lapar, dengan puasa. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لنا في كل سنة نربي أنفسنا بالصيام في شهر رمضان، كل سنة 30 يوم 29 يوم تربية تزكية لهذه النفس. Oleh sebab itu Tuhan kita yang Masya Allah Maha Bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk menggembleng ini hawa nafsu dengan puasa. ولذلك عندنا في رمضان ما في شيطان، ما في إبليس يوسوس علينا، كل ما يأتيك خاطر شيء هذا خاطر نفساني. إيش الحل؟ جوع نفسك، لا تأكل كثير. وفي رمضان الحمد لله الصيام، في الليل لا تأكل كثير، لأن أغلب خواطر النفس في الليل هذا الإنسان. Masya Allah, di bulan Ramadan godaan-godaan setan ya, karena sudah dibelenggu tidak ada, tetapi godaan hawa nafsu tetap masih ada. Oleh sebab itu kita berpuasa siangnya ahsan, bagus, tetapi jangan pas buka balas dendam. Nah ini dikhawatirkan, pas buka balas dendam, malamnya banyak makan. إذن في أول أذان المغرب أول ليلة من رمضان كل الشياطين إلى البحار إلا النفس تبقى مع الإنسان. Maka dikatakan di awal tadi, di awal malam bulan Ramadan itu para setan semua dikipayakan ke dibuang ke laut semuanya, kecuali nafsu yang masih sisa sama kita, nempel masih sama kita. فينادي منادي في أول ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أكثر، يا من تريد الخير أقبل، فتحت لك أبواب الخير، ويا من تريد الشر في رمضان قصر، قلل، هذا شهر المغفرة، لا تعصي ربك في شهر المغفرة. Maka akan menyeru, seorang penyeru di awal bulan Ramadan itu, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ayo segera, cepat, kesempatan ini jangan disia-siakan. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, udah stop,
kurang-kurangi, tinggalkan, jangan dikerjakan lagi. Ini bukan kebaikan, dilipat gandakan seluruh kebaikan. Ayo cepat. Nah itu. وفي كل ليلة من ليالي رمضان أذان المغرب وأذان الصبح أذان المغرب أذان الصبح يعتق الله مليون عتيق من النار. إيه مليون عتيق من النار؟ فلان وفلان مسجل اسمه أنه من أهل النار، لكن بسبب إقباله على الله في رمضان، بسبب صيامه، بسبب انكساره، بسبب توبته إلى الله في نهار رمضان، بسبب استقامته في نهار رمضان، يعتق الله في كل ليلة بعد المغرب أذان المغرب وقت الفطور ووقت صلاة الصبح وقت الأذان صلاة الصبح مليون عتيق في النار في النهار ومليون عتيق من النار في الليل. 2 مليون في كل يوم وليلة. Di bulan Ramadan itu mulai ba'da maghrib, azan maghrib sampai ba'da apa? Azan subuh, Masya Allah, miliun, jutaan orang-orang yang akan terbebas daripada api neraka, yang bahkan sudah menjadi namanya daftar daripada ahli neraka. Begitu juga di siang harinya, setiap hari di bulan Ramadan itu ada 2 juta yang akan terbebas daripada api neraka. نعم. وفي رمضان للمسلم دعوة مستجابة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وفيه تجاب الدعوات. Dan di dalam bulan Ramadan juga setiap harinya itu ada momen-momen yang diijabah doa. وذلك وقت الفطور، وقت إفطاركم يا طلاب يا طالبات، وقت الإفطار لا تشتغل بالأكل. نعم، كل وقلبك معلق بدعوة، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت واغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ادعي بدعوات، قضى حاجاتك، قضى ديونك، صلاح حالك وقلبك وقت الفطور، فإن هذه دعوة مستجابة للمسلم. Dan khususnya di waktu buka puasa. Ini penting. Jangan sampai kita terlalaikan, tersibukkan dengan barang-barang atau makanan-makanan berbuka puasa sehingga waktu ini terlewatkan begitu saja. Sibukkan diri kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mohonkan ampunan ya. Jangan sampai kita sibuk. Ya, yang ada sudah disediakan apa adanya dulu. Untuk makanya ada istilahnya apa namanya takjil ya. Takjil kormanya itu aja, jangan semuanya disediakan, bingung akhirnya nanti nggak konsentrasi, milih apa yang dimakan duluan, ini kah, lupa dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا الشهر المبارك يجود الله جود وكرم على من؟ على أوليائه، على المقبلين عليه في رمضان، الله يضاعف لهم الدرجات والحسنات. Masya Allah, di malam-malam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kekasih-kekasihnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله خطب آخر جمعة من شعبان: يا أيها الناس قد أقبل عليكم ضيف كريم. تكلم النبي محمد على رمضان كلام طويل ثم قال: ألا وإن صيامه فرض وقيامه نفل. النبي محمد يقول هكذا. وفيه الفريضة ب70 فريضة. أنت تصلي صلاة الظهر أنت عند الله في رمضان ب70 مرة. صلاة العصر ب70 فريضة. والنافلة بفريضة. إذا ما في نوافل في رمضان، كلها فرائض. نعم، عطاء الله سبحانه وتعالى. Dan keutamaan di bulan Ramadan juga, Masya Allah, di akhir Jumat bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang keutamaan bulan Ramadan yang begitu panjang, sampai pada sabda beliau, bulan Ramadan ini adalah ada semua amal-amal ibadah itu ditingkatkan, digandakan sampai 70 kali. Ya. Amalan fardu digandakan sampai 70 kali. Kita sholat zuhur di bulan Ramadan itu 70 pahalanya. Kalau di bulan lain ya 27 dan sebagainya ya kan. Nah, begitu juga pahala-pahala sunnah. Maksudnya dikira pahala wajib. Jadi ketika kita beramal di bulan Ramadan itu walaupun itu sunnah, maka semua dikira itu adalah pahala wajib. قال سيدي الحبيب عمر: ما دام النافلة بفريضة في رمضان إذن ننوي في صلاة التراويح نذرت لله أن نصلي ركعتين تراويح، نذرت لله أن نصلي. لماذا؟ لأجل تكون صلاة التراويح واجب أي ب70 ليس بنافلة. وإذا تصلي القبلية أصلي ركعتين قبلية الظهر نذرا انذر نذرا تكون هذه القبلية فرض والفريضة ب70.
متاجرة مع الله. أصلي ركعتين سنة الضحى نذرا لله، أصلي صلاة الوتر، أصلي صلاة نذرا يكون كل أعمالك فرائض في رمضان والفريضة ب70 فريضة. Masya Allah. Maka guru kita Sayyidina Habib Umar memberikan nasihat, ya, nasihat yang cukup bagus, dan ini adalah bentuk daripada kecerdasan seseorang mengambil, memperhatikan kesempatan-kesempatan. Kan tadi dikatakan setiap amal fardu digandakan sampai berapa? 70 kali. Maka ketika kamu mengerjakan sholat sunnah atau apapun yang bersifat sunnah, kamu nazarkan. Ketika amaliyah yang tadinya sunnah dinazarkan menjadi apa? Menjadi wajib, sehingga pahalanya berapa? 70 kali. Sholat tarawih, ya, diniatkan sekalian setiap 2 rakaat itu. Saya niat sholat tarawih bukan sunatan lagi, nazar lillahi ta'ala, nazar karena Allah ta'ala. Maka 2 rakaatnya bukan 2 rakaat sunnah lagi, tapi 2 rakaat wajib, digandakan sampai 70 kali. Nah, beda dengan orang yang tidak meniatkan nazar, tetap pahala sunnah, ya berpahala juga, dikira pahala wajib. Tapi kalau pahala amal yang wajib digandakan sampai 70 kali. Begitu juga amal-amal sunnah yang lain. Maka kecerdasan ini kita pakai, ya, untuk mencari akhirat, karena kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala mengenai akhirat. Ini terpuji sekali. Jadi kalau diamalkan nanti, ya, mau sholat sunnah qobliyah, niatkan nazar, ya, karena Allah taala di bulan Ramadan khususnya, di bulan Ramadan akan digandakan sampai 70 kali lipat ganda. وفي غير رمضان قراءة الحرف الواحد من القرآن ب10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ب10 حسنات، لكن في رمضان الحرف ب70. تمام؟ لكن لو نذر، قال سيد الحبيب عمر لو نذرت لله أن أقرأ جزء من القرآن، ليس الحرف ب70، يضاعف 70 في 70، اضرب 70 في 70، كم الأجور، كم حروف، بيكون قراءة القرآن فرض عليك نذرا، ويكون لك بكل حرف فريضة 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 فريضة، ليس نافلة. Masya Allah. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu setiap hurufnya digandakan berapa? 10. Seperti sabda Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi setiap huruf digandakan dengan 10 kali ganda. Maka di dalam bulan Ramadan ketika kita meniatkan membaca Al-Quran nazar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat 70 dan digandakan dengan 70 kali lagi setiap hurufnya. Coba 70 kali 70 berapa itu? Hah? Banyak. Ya, banyak. Nah, itu makanya jadikan diri kita cerdas dalam masalah akhirat. ولذلك اللهم صل على سيدنا محمد، يقول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث أن الحسنة تضاعف إلى 700. الحسنة الواحدة تكون في رمضان، إذا في شعبان نحن في آخر يوم من شعبان أو في شعبان ورجب، الحسنة بكم؟ الحسنة ب10، لكن في رمضان الحسنة ب700 حسنة، والسيئة المعصية ب700 سيئة، 700 معصية. Dan juga bahkan setiap kebaikan digandakan dengan sampai 700 sampai ini, ya, 700 kali ganda lagi. Keutamaan di bulan Ramadan ini. Tapi ingat, maksiat pun digandakan juga. Ya, kita bermaksiat di bulan Ramadan pun digandakan sampai 700 kali. Subhanallah, Allah ja'al lana Ramadan 10 أيام رحمة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إيش معنى هذا الكلام؟ هو رمضان كله شهر رحمة، كله من أول آخر شهر رحمة، لكن لماذا قال النبي أوله رحمة؟ أي تزداد فيه نزول الرحمة في أول رمضان. وأوسطه مغفرة، نعم شهر رمضان كله مغفرة من أول لآخر مغفرة، لكن لماذا قال النبي وأوسطه مغفرة؟ أي شدة الغفران، تكثر الغفران في العشر الوسطى. وآخره عتق من النار. كيف يا رسول الله؟ وكله كل رمضان من أول لآخر عتق من النار، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه العتقاء من النار. Dan Ramadan ini ada 3 kategori pembagian.
Kata Nabi, awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Namun sesungguhnya Ramadan keseluruhan dari awal sampai akhirnya adalah bulan rahmat semuanya. Dan Ramadan dari awal sampai akhirnya adalah bulan ampunan semua. Dan Ramadan dari awal sampai akhirnya adalah bulan pembebasan daripada api neraka. Tapi kenapa ditambah lagi awal 10 hari adalah rahmat, pertengahan 10 harinya adalah ampunan, pertengahan atau akhir daripada 10 hari adalah pembebasan? Itu bertambah-tambah lagi. Ketika di awal bulan Ramadan 10 harinya bertambah-tambah lagi rahmat di situ. Walaupun memang dari awal sampai akhir adalah rahmat. Begitu pula di kedua 10 harinya ya bertambah-tambah ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang dari awal sampai akhirnya itu ampunan, cuman di kedua atau 10 kedua di Ramadan ini adalah bertambah-tambah ampun Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di akhir 10 di Ramadan itu adalah banyak dan ditambah lagi orang-orang yang terbebas daripada api neraka. لذلك قال احسبوا معي إذا كان رمضان 30 يوم كل يوم 2 مليون كم بيكون؟ Masya Allah. Sekarang ayo fokus sama saya, kata beliau. Hitung sama-sama. Nah, hitung sama-sama ini. Seandainya setiap hari itu ada 2 juta yang terbebas daripada api neraka, kalau 30 hari berapa? 60 60 مليون صحيح؟ 60 juta. إذا 60 مليون في رمضان. قال النبي محمد وفي آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان يعتق الله مثل ما أعتق من أول إلى آخر. يعني 60 مليون و60 مليون 120 مليون في رمضان عتقاء من النار. Dan di akhir bulan Ramadan itu, di akhir hari di bulan Ramadan itu, ya, maka itu juga diberikan kesempatan atau pembebasan daripada api neraka seperti dari awal sampai akhirnya 60 juta juga. Maka 60 dikali 60 atau 60 ditambah 60 berapa? 120 juta yang akan terbebas daripada api neraka. النبي محمد لما نظر إلى هذا الأجر عتق من النار ومغفرة، أبواب جهنم مغلقة، أبواب النار مفتوحة، أبواب جهنم مغلقة، أبواب الجنة مفتوحة، ما في شياطين كلهم. إذا ما في عذر للإنسان أن يكون من أهل الولاية في رمضان. إيش قال النبي محمد؟ الويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. Maka dengan melihat ini semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan bahwasanya apabila di malam atau di bulan Ramadan ini ada seseorang yang tidak dapat ampunan dari Allah, itu celaka benar, celaka orang ini, ciloko. Ada beruntung karena apa? Bulan ampunan, bulan rahmat, bulan terbebas dari neraka. Ini orang kada dapat itu semua, padahal sudah diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap tidak dapat. قال صلى الله وسلم عليه وعلى اله ما يحرم المغفرة في رمضان إلا محروم ولا يحرم الرحمة في رمضان إلا محروم كل شيء ميسر وعاده محروم. هذا محروم مبعود هذا. Dan Nabi SAW pernah bersabda, orang sudah diharamkan mendapatkan rahmat, memang sudah sungguh-sungguh diharamkan dia. Apabila seseorang diharamkan untuk mendapatkan rahmat, memang orang itu sudah diharamkan. Orang mudah sekali mendapatkan kesempatan, tapi dia kok nggak bisa dapat. Ini sungguh sangat celaka. Na'udzubillahi. النبي محمد خطب جمعة في شعبان من الجمع، لا أعرف الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، فطلع فوق المنبر. النبي المنبر 3 درجات، قال آمين، الصحابة يسمعون آمين آمين آمين. النبي يؤمن عند طلوع إلى المنبر. لما صعد خطب الجمعة فنزل، سألوا الصحابة يا رسول الله لما صعدت المنبر سمعنا آمين آمين آمين، مع من تتكلم؟ قال أتاني جبريل فجاءني في الدرجة الأولى فقال يا محمد من أدرك رمضان دخل رمضان وخرج، من أدرك رمضان ولم يغفر الله له أبعده الله، مبعود هذا في الدنيا والآخرة. قل آمين. قال آمين. النبي محمد يدعو بهذا الدعاء. Maka di akhir bulan Ramadan ليس في شعبان. في شعبان. نعم. لا أدري أي جمعة. Nah, di akhir bulan Ramadan itu bulan Sya'ban, Nabi pernah juga berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi menaiki mimbar. Jadi mimbar Nabi itu ada 3 tangga.
Tangga pertama Nabi mengucapkan amin, tangga kedua Nabi mengucapkan amin, tangga ketiga seperti itu juga. Maka para sahabat yang melihat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa pian menyebut amin dengan siapa pian ini berpandir, ngomong dengan siapa pian ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan berdoa sehingga aku mengaminkannya. الثانية لماذا قلت آمين يا رسول الله؟ قال جبريل يا محمد من أدرك أبويه أبوه وأمه ولم يدخلاه الجنة أي بطاعتهما ببرهما أبعده الله قل آمين قال فقلت آمين. الأول من أدرك رمضان ولم يغفر. Jadi ketika awal tangga itu kata Nabi aku mengucapkan amin, itu malaikat Jibril berdoa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendapat bulan Ramadan maka dia tidak dapat ampunan, maka celaka itu. Maka Nabi bersabda mengucapkan amin. Maka kedua malaikat Jibril berdoa lagi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, itu nggak bisa jadi sebab dia masuk ke surga, maka celaka itu orang. Amin kata Nabi. الثالثة يا محمد من ذكرت أنت عنده ولم يصلي عليه أبعده الله. Maka tangga yang ketiga lagi Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, ketika tangga ketiga malaikat Jibril berdoa lagi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka itu orang apabila disebutkan namamu di sisinya dia tidak berselawat kepadamu. Amin kata Nabi. لماذا سمي رمضان برمضان؟ Dikatakan Ramadan itu dengan nama bulan Ramadan. لأنه يرمض الذنوب، يحرق الذنوب. إذا تدخل في أول رمضان وأنت عليك ذنوب ومعاصي، يا أخي آتي آخر رمضان وأنت صافي نقي من جميع الذنوب والمعاصي. Karena di bulan itu adalah yamridu. Nah, Ramadan itu asal yamridu, apa yamridu itu? Yuharrik atau membakar daripada dosa-dosa. Maka dari awal sampai akhir, masya Allah, nanti orang betul menjalankan puasanya akan dibakar dosa-dosanya sehingga dia tidak ada lagi berdosa. انتبهوا، أربعة أوصاف، أربعة أشخاص، أربعة أناس محرومين من المغفرة في رمضان، في شعبان، في ليلة النصف من شعبان، في رمضان وفي غير رمضان. هؤلاء لا مغفرة لهم، لا رحمة لهم، لا توبة لهم. Halaman 6 ya, buka halaman 6. Itu ada sebab-sebab, hati-hati ya, ada beberapa atau 4 golongan yang tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Nah, itu akan kita bahas bersama. الأول عاق الوالدين الذي بينه وبين أبوه قلة أدب، يرفع صوته على أبوه، يخالف أبوه، يعصي أبوه، يعني ولو أف ولا تقول لهما أف ولو حتى في داخل بطنك، يلا يا ولدي روح كذا كذا، أوه أنا تعبان، كلمة أوه هذا معصية كبيرة عند الله جل، عقوق. Yang pertama, siapa itu? Aqul walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, baik dengan perbuatan maupun dengan kata-kata, bahkan dengan perasaan. Ya, disuruh ke sana kemari, ngomong walaupun dengan saja, mama, abah, walaupun itu cuma ada dalam hati saja. Aduh, uyuh ini habis main bola disuruh pulang buka sayur misalnya, dalam hati. Itu sudah termasuk akun walidayhi, durhaka kepada orang tua. Wa'adul walidain yamut ala su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan orang yang durhaka sama orang tua akan meninggal su'ul khatimah. Sayyidina Alqamah min ahli Badr. Sayyidina Alqamah sahabi kabir min akbar as-sahaba wa a'zam as-sahaba, mujahid ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'atu sakarat al-maut, yaqulu laha ashabuhu la ilaha illallah, yaqulu lahum la min ahli Badr was-sahaba mujahid. وعند النبي معروف هذا صحابي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا اشتكوا إلى النبي، يا رسول الله صاحبك يموت على سوء الخاتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبوه وأمه؟
النبي سأل هذا السؤال أين أبوه وأمه؟ قال رسول الله أبوه توفي بقي أمه. قال اسألوا أمه كيف حال علقمة، كيف حال علقمة. ذهبوا الصحابة وعلقمة لا زال في سكرات الموت. يا أم علقمة كيف علقمة؟ قال علقمة قائم الليل مجاهد صائم عابد تقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي الذي ذهب هي قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أسألك عن هذا، هذا عبادته لله ومعصيته على نفسه. لا أسألك عن هذا، كيف حال علقمة معك أنت؟ قالت أما أنا فلست راض عنه. لماذا يا أم علقمة؟ يا رسول الله عندما يدخل علي يفضل زوجته علي، يحب زوجته أكثر مني، يعطي زوجته ولا يعطيني، يبتسم إلى زوجته لا يبتسم إلي. فيا رسول الله كان يفضل زوجته علي. غضب النبي محمد. سامحي يا أم علقمة. قالت لا أنا قلبي ملآن، أنا أحبه لكن لا أسامحه يا رسول الله. سامحي. قالت لا، النبي محمد أراد أن يستلطف قلب أم علقمة. إيش قال؟ هاتوا الحطب، يلا يا صحابة جيبوا حطب خشب. لماذا يا رسول الله؟ نحرق علقمة الآن. يا رسول الله التحريق. قال نعم، نار الدنيا أهون من نار الآخرة. إيش قالت أم علقمة؟ يا رسول الله سامحته، والله سامحته من قلبي خلاص. علقمة في نفس اللحظة لا إله إلا الله مات. بعد ما سامحت أمه نطق لا إله إلا الله. محمد قال غسلوه كفنوه. وقف النبي محمد على قبره قال إيه؟ ألا لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. ألا لعنة الله 3 مرات. وملائكته والناس أجمعين. ألا لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من فضل زوجته على أمه. وبكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Bukti daripada pendurhaka kepada orang tua itu su'ul khatimah. Ini cerita tentang Sayyidina Alqamah, seorang sahabat, ya, sahabat yang mulia. Tahu arti sahabat? Sahabat, orang yang dekat dengan Nabi. Gelarnya radhiyallahu anhu. Dan ini Alqamah juga termasuk orang-orang yang perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya susah ngucapin la ilaha illallah. Ditalqin la ilaha illallah. La-nya aja, enggak artinya. Penolakan. La ilaha illallah. La. Sampai beberapa kali. Maka diadukan peristiwa ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi langsung menyuruh kepada seseorang untuk menghubungi orang tuanya dan menanyakan apakah ada bapaknya. Bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Oke, sekarang ibunya panggil ke sini. Maka begitu yang dipesankan itu mengatakan Nabi yang minta, langsung datang ibunya. Ditanyalah, wahai ibu, bagaimana sih tentang keadaan Alqamah ini? Oh, Masya Allah, anaknya baik, soleh, beribadah dan sebagainya. Kata Nabi, saya nggak nanya itu terserah dia hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanyakan bagaimana hubungan Alqamah dengan Tian Cile, masa ditanya. Nah itu dia wahai Rasul, ulun ini ada bang sangkal sakit hati sedikit. Kenapa? Dulu waktu pernah kejadian lebih mendahulukan istrinya, lebih mencintai kayaknya istrinya daripada saya. Itu bikin aku kesal ya Rasulullah. Mangkal. Oh kalau gitu sudah, itu penyebabnya susah ucapin itu syahadat. Yang relakan itu akan ada ya Rasul, masih terasa sakitnya ini lah. Ini tuh mendahulukan bininya daripada ulunnya Rasulullah. Nah kalau biar kada ridho kan, lebih baik kayak ini sudah. Wahai sahabatku, kumpulkan sudah kayu bakar. Nah, apa ya Rasulullah? Nak bakar aja kalau kamu. Jangan ya Rasulullah, ini untuk menguji. Kadang Pak Rasulullah nak membakar bujuran kadang. Cuman ingin menyentuh hati daripada orang tuanya. Kasihan ya Alqamah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang bisa mengucapkan la ilaha illallah bersuul khatimah, naudzubillah. Ini seorang sahabat yang mulia mendapatkan perang Badar, durhaka karena menyebabkan ibunya sakit hati, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan seketika itu terenyuhlah ibunya dan akhirnya ya udah ya Rasulullah, ulun redakan, ulun relakan ini dunia akhirat. Maka seketika itu juga ibunya ridha, Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, baru meninggal.
yaitu dikafankan, dimandikan, dikafankan, maka dikuburkan. وقف النبي محمد على قبره. Oh, kemudian Nabi berdiri di atas kuburnya dan bersabda, sungguhnya laknat Allah dan para malaikatnya itu kepada orang-orang yang tidak hormat kepada orang tua. Beberapa kali Rasulullah adalah mengatakan sesungguhnya laknat Allah dan para malaikat Allah melaknat dan para malaikat yang melaknat kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tua. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من أصبح مرضيا لي ما شاء الله من أهل القيام من أهل العبادة صلاة الفجر في جماعة ما شاء الله من أهل الاستقامة من أصبح مرضيا لي مسخطا لوالديه فأنا عنه ساكت ما صلاته لا تقبل له ولا عبادة تقبل له ومن أصبح مسخطا لي أصبح من أهل الغفلة لكن مرضي أبوه وأمه راض عنه فأنا عنه راضي. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, barang siapa yang beribadah mencari keridhaanku, dia terus beribadah dengan segala macam ibadahnya, sholat, qiyamul lail dan sebagainya untuk mencari keridhaanku. Sementara orang tuanya tidak ridha kepadanya, nggak ada apa-apanya di ibadah. Aku nggak terima itu ibadah. Tapi sebaliknya, walaupun orang itu pernah bermaksiat kepadaku, bahkan selama ini bermaksiat, tapi orang tuanya ridha, maka aku pun ikut ridha kepada dia. الثاني المحروم من المغفرة في رمضان وفي غير رمضان قاطع الرحم. من هو قاطع الرحم هذا؟ ليس الرحم زيارة عندنا المفهوم الصحيح للرحم أختك أخوك عمك عمتك خالك خالتك أقاربك من النسب هؤلاء يسموه أرحامك. فالذي بينه وبين أخته مشاحنة بينه وبين أخوه مشاحنة أخوه من النسب ليس أخوه المسلم. الذي بينه وبين عمته وخالته وعمه وخاله مشاحنة مقاطعة هذا مقاطع الرحم ملعون وليس له مغفرة. Dan orang yang kedua atau golongan kedua yang nggak dapat daripada keutamaan Ramadan adalah pemutus silaturahim. Nauzubillah. Pemutus silaturahim ini ialah dengan saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, acil, om, dan sebagainya. Saudaranya khususnya, bukan saudara sesama Islam, itu luas. Ini saudara khususnya, lawan adik, lawan kakak, berkelahian. Nah, ada bertaguran lagi, putus sudah hubungan kita dunia akhirat. Alhamdulillah. والثالث مدمن الخمر الذي يشرب الخمر ومثله المخدرات المحشش هذا محروم مبعود ليس له مغفرة في رمضان ولا في غير رمضان. Yang ketiga adalah orang yang minum minuman keras, khamr, mukhaddarat, obat-obatan, narkoba dan sebagainya. Itu tidak dapat keutamaan di bulan Ramadan. والمشاحن هذا المقاطع للمسلمين. المشاحن بينه وبين أهل لا إله إلا الله مقاطعة مشاحنة. النبي رخص لنا صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق 3. لك 3 أيام لا أجد نفسك. سبحان الله النبي محمد دكتور عظيم يقول لك خلاص إذا أنت مخاصمة مع مسلم لك 3 أيام حتى تهدى نفسك. بعد 3 أيام يحرم حرام عليك بعد 3 أيام لا تقبل لك صلاة ولا صيام. Yang keempat adalah orang yang berkelahi berselisih antara 2 orang muslim. Jangan lebih sampai 3 hari. Nabi mengasih batas perkelahian ikan bertengkar jangan sampai lebih 3 hari. Kenapa lagi 3 hari? Untuk kesempatan bawa betanam, ya, betanam. Nah, sudah itu kasih maaf. Jangan diteruskan sampai 3 hari. Kalau diteruskan sampai 3 hari, apalagi di bulan Ramadan, akan tertolak daripada ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka. الحديث قال صلى الله وسلم عليه وعلى اله 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. يعني خلاص الصلاه ما تصعد الى الله ما ترتفع الله فقط فوق الشبر ترجع لا صلاه مقبوله ولا سجود ولا ترد. من هم يا رسول الله؟ قال الاول رجل اما قوما وهم له كارهون يصلي بالناس وهو فاسق الناس يكرهونه لانه فاسق عاصي يتجاهر بالمعاصي. الثاني قال عليه الصلاه والسلام امراه باتت نامت في الليل وزوجها عليها ساخط. هذا ملعونة لا تقبل لها صلاة ولو كانت من أهل الصيام والقيام وزوجها ساخط عنها ما في رضوان من الله.
الثالث أخوان متشاحنان متقاطعان متصارمان. Ya Allah, kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang mana sholatnya ini nggak gerak-gerak daripada dirinya, nggak terangkat, hatta sejengkal sekalipun nggak terangkat ke langit, nggak diterima. Siapa itu? Yang pertama adalah الأول إمام. al-imam, imam yang nggak disukain menjadi imam sembahyang. Ya, khas di sholat, Nah, imam sholat. Ya. رجل أما قوما في الصلاة وهم له كارهون. Orang yang mengimami dalam sholat, tetapi jemaahnya kada ketujuh lawan sidin. Ya, beliau ini kalau beliau menjelaskan tadi bukan daripada segi teknisnya, tetapi beliau menjelaskan daripada kepribadian imam ini. Ya, orangnya fasik itu orang yang banyak maksiat daripada taatnya. Ya, di luar itu ketahuan maka sidin ini bukan orang yang menjaga gitu nah. Maksiatnya banyak, jadi imam. Nah itu satu, kada naik sholatnya imam yang kayak itu. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah seorang perempuan. Ini perhatikan ya, yang menyimak ibadah yakni khas kadzalik lil mar'ah, untuk perempuan atau khususnya para istri ya, yang mana dia tidur nyenyak sementara suaminya ada ridho lawannya, sakit marah, dalam keadaan suaminya marah dia tidur nyenyak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah 2 orang saling berselisih paham, berkelahian, bermusuhan, yang belum bermaafan, itu sholatnya juga kada diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن نستقبل رمضان بالابتعاد عن هؤلاء الأربعة. Masyaallah. Maka kita mari menyambut Ramadan ini dengan sama-sama berlindung daripada 4 golongan yang tadi disebutkan. Durhaka pada orang tua, pemutus tali silaturahim, minum minuman keras, dan juga bermusuhan, bertengkar, ya. Jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan itu. في هذه الأيام الناس يجهزون لرمضان أنواع المأكولات، أنواع المشروبات، أنواع أين السهر بيكون، أين السمرة تكون، أين الجلوس في أي مكان، نهيئ المكان لأجل اللعب، لأجل القمار، لأجل أشياء كثيرة يهيئون. لكن المؤمن يهيئ السواك، يجهز المصحف، يهيئ توبة إلى الله سبحانه وتعالى فيستقبل المؤمن غير الفاسق وغير الغافل. المؤمن يستقبل رمضان بالفرح والسرور، بالسواك، باستعداد لصلاة التراويح، بجماعة، بشيء من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Sekarang manusia kebanyakan menyiapkan menyambut Ramadan dengan berbagai macam perbelanjaan, makanan, minuman, entar nongki-nongki di mana, buka puasa bareng sama kawan-kawan dan sebagainya, ya kan? Tapi orang-orang saleh, orang-orang beriman itu mempersiapkan apa? Mempersiapkan siwaknya, mempersiapkan Al-Qur'annya, mempersiapkan segala macam jadwal ibadah dan lain sebagainya. ندخل الآن في الصوم. إذا أكملنا الكلام على رمضان، إن شاء الله يكون كلامنا إن شاء الله مقبول عند الله ومخلص إن شاء الله. Amin. Insyaallah. Pembicaraan tentang keutamaan Ramadan baru saja kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah terima pembicaraan ini dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Yang berikutnya adalah masuk pembahasan tentang as-shaum atau puasa, masih di halaman 6. الصوم في اللغة العربية الإمساك عن الكلام، الإمساك عن النوم، الإمساك عن أي شيء يسمى باللغة العربية الصيام. As-shaum menurut bahasa yaitu al-imsak. Apapun itu, al-imsak itu artinya menahan. Secara umum menahan atas apapun dari apapun namanya as-shaum. وفي الشريعة الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية. هناك تعريف حسية ومعنوية من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Akan tetapi as-shaum, puasa menurut syariat Islam ialah menahan dari setiap segala sesuatu yang membatalkan puasa itu secara lahir maupun
batin. Mulai kapan? Dari terbit fajar yaitu subuh sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Nah, المفطرات الحسية فيأتي الكلام عنها إن شاء الله في نهاية الكتاب هذا. المفطرات الحسية ما يعني المطلوب منها هي الذي تبطل الصوم. المفطرات الحسية تجعل الصوم باطل وجب القضاء وتذهب الأجر ويجب القضاء بسببها وسيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. Maka yang dimaksud dengan perkara-perkara yang membatalkan secara lahir ialah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala dan yang mewajibkan qada, mengganti di bulan yang lain dengan sebab perbuatan-perbuatan tadi. Dan nanti akan ada pembahasannya pada bab yang akan datang. المفطرات المعنوية هي لا تبطل الصوم عند الإمام الشافعي، لكن عند الإمام أبو حنيفة تبطل الصيام. عند الإمام الشافعي الصوم صحيح لكن تصوم من غير أجر. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والعياذ بالله. Sekarang perkara yang membatalkan secara batin. Kalau tadi yang secara lahir itu membatalkan puasa, menghilangkan pahalanya dan wajib apa? Sekarang perkara yang membatalkan puasa secara batin. Maka menurut ulama, khususnya Imam Syafi'i, perkara yang membatalkan puasa secara batin ini tidak membatalkan puasanya, tapi menghilangkan. Nggak wajib juga qada. Ya, tidak wajib qada juga. Tetapi kalau menurut Imam Hanafi wajib qada dengan sebab melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa secara maknawi ini. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. Karena Nabi pernah bersabda, tidak sedikit, artinya banyak, bagi orang-orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus aja. النبي مرة من المرات ذكر حديث والصحابة كانوا قائمين. من شدة هذا الحديث الصحابة سقطوا على الركب، جثوا على الركب. حديث قال والله لو صليتم حتى تصيروا كالحنايا من شدة كثرة الركوع والسجود خلاص أنتم منحنيين من كثرة الصلاة، وصمتم حتى تصيروا كالأعواد من كثر الجوع أنت مثل العود نحيف جدا. ما تقبل من أحدكم إلا بورع حادث. الورع عن الشبهة، الورع عن النظر، الورع عن الكلام. كن ورع يقبل الله عبادتك، وإلا الورع لا يقبل الله عبادتك. Maka Nabi pernah juga bersabda kepada para sahabatnya yang ketika itu sedang berdiri dan ada sebagian yang sedang mengendarai kendaraannya. Dengan ketakutan sahabat mendengar sabda Nabi ini, takut artinya kayaknya ini betul-betul dapat menghancurkan semua pahala puasa. Ya. Kata Nabi apa? Tidaklah seseorang itu walaupun dengan banyak sholat, akhirnya badan itu menjadi bongkok karena keseringan sujud ruku, ya, kepanjangan ruku akhirnya menyebabkan badan itu menjadi bongkok. Dan tidaklah orang yang sering daripada berpuasa sehingga menyebabkan badannya menjadi kurus kering seperti tongkat saja, tetapi dia tidak wara. Wara itu adalah meninggalkan segala sesuatu, ya, berhati-hati dalam segala pembicaraan, perbuatan dan sebagainya, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. كثير من الناس يفهم الورع فقط في المال، مال يكون هذا ورع. لا لا لا، حتى الورع في الكذب، كن ورع في الكذب، غيبة، نميمة، نظر حرام، هذا ورع. Kebanyakan manusia sekarang ini memahami tentang wara itu hanya pada masalah harta. Padahal dengan kata-kata kita perlu menjaga juga. Ini contohnya masalah bohong, ya, masalah membicarakan orang lain ini kan dengan kata-kata. Maka kita perlu wara juga terhadap perkataan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المفطرات المعنوية 5 يفطرن الصائم، أي يكون صومه صحيح لكن ليس له أجر: الكذب، الغيبة، النميمة، النظر بشهوة، اليمين الفاجرة أو اليمين الكاذبة. Nabi pernah bersabda ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa, artinya puasanya itu sah-sah, pahalanya itu yang tidak dapat. Yang pertama adalah dusta, bohong. Yang kedua adalah ghibah, memenjarakan orang yang tidak disukai. Kemudian an-namimah, adu domba.
Kemudian yang keempat, memandang sesuatu dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. والفقير زدت واحد قول الزور. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل لصوم الإنسان ما لم يدع قول الزور. Guru kita menambahkan dengan qauluz zur. Qauluz zur perkataan dusta. الكذب أن يتكلم للناس بالكذب، أما الزور أن يشهد بما يوقع أن هذه الأرض لفلان وهي ليس، يشهد مع الناس كذب زور. Oh iya iya iya. Jadi bedanya dengan kadhib, bohong, dusta dengan qauluz zur ini, kalau kadhib itu dengan perkataan, dengan ucapan. Ya, tetapi kalau qauluz zur ini dengan pernyataan. Saksi palsu misalnya, atau misalnya menulis sesuatu hoax. Ya kan? Ya, sekarang banyak WhatsApp, internet, berita-berita hoax, walaupun kita nggak ngomong tetapi menyebarkan berita itu, ini namanya qauluz zur ini. Ya, kita nggak tahu berita benar atau enggak, langsung disebarkan. Nah itu. ومن قول الزور الفقير فهمت هكذا والله أعلم هل فهمي صحيح ولا خطأ. كما جاء عندكم في الانتخابات عندكم الآن، عندما تنتخب واحد يعني لأجل تأخذ رشوة منه، هذا قول زور عند الله سبحانه وتعالى. يعطيك شيء من الرشوة لأجل تكون انتخابات معه، ويكون هذا أنت تشهد له بالصلاح وهو فاسد أمام الناس، أنت تقوم من أهل قول الزور وشهادة الزور. Ya. Bagaimana yang baru saja kita jalankan khususnya di Indonesia tentang masalah pemilihan umum. Ya. Ketika kita tahu seseorang yang kita mau pilih ini diantaranya ada yang nggak bagus, terus kita pilih yang kada bagus itu kenapa? Karena fulus tadi, ada serangan fajar gitu kan. Nah, ada fulus, ya. Tetapi dengan gara-gara fulus itu, sudahlah, kada apa-apa juga. Ini kada baik, kada apa-apa juga. Yang penting kita pilih yang ada duit, ini ada masuk ke kita. Nah, ini termasuk qauluz zur. يكون هذا الرجل له معصيتين، شهادة الزور وأخذ الرشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي. Ini orang melakukan dua kesalahan, dua dosa sekali perbuatan. Yang pertama, dia telah bersaksi palsu, bohong. Yang kedua, dia telah mengambil sogokan uang. ما هي فضيلة الصيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فضيلة الصوم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا المقصود بالصوم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود بالقيام هنا صلاة التراويح كما قال الحبيب عمر. Ya, saya masuk kepada halaman depan, ya. Di atas hadis, ya. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi SAW, secara iman, dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah, maka akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dan siapa yang berdiri di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mencari mengharap pahala dan ridha Allah, juga akan diampunkan baginya daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini waman qama lailatul qadar, barang yang dimaksud dengan berdiri di sini kata beliau adalah salatut tarawih. ومن قام ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan juga lanjutannya, yaitu barang siapa yang berdiri ketika Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dengan dilandaskan iman dan
mengharap pahala dari Allah, juga akan diampunkan baginya apa-apa yang telah lalu daripada dosa-dosa. وفي الحديث الآخر حديث القدسي قال سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. الصلاة تضاعف، الصدقة تضاعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي أعظم الأعمال في رمضان الصيام وأنا أجزي به. ترك شهوة إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي، يقول الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره لأنه يفرح عندما يفطر من الجوع، وفرحة عند لقاء ربه بصيامه. نعم. ولا خلوف فم الصائم، رائحة فم الصائم من بعد الظهر إلى المغرب أطيب عند الله من ريح المسك. Masya Allah. Dan juga hadis ini oleh Muslim mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis, tiap perbuatan amaliyah anak cucu Adam itu baginya satu kebaikan, dicatat satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan diganjarkan dengan 10 kali ganda. Sampai kapan? Sampai berapa? Sampai 700 ganda. Kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang berhak memberikan pahala baginya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya telah meninggalkan syahwatnya, makanannya karena aku. Maka nanti bagi orang yang puasa itu farhatan, ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia buka puasa, ya kan? Pada senang ketika buka puasa, betul? Kemudian yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya, Masya Allah, ya. Kemudian baunya orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya wanginya minyak misik. لذلك أنتم يا أهل دار الفلاح ما شاء الله من أهل القرآن. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. يقول القرآن يا رب أنا أسهرته الليل، يقوم الليل لمراجعتي وتلاوتي، شفعني فيه. يقول اشفع فيه. والصيام يقول يا رب جوعته النهار، أنا جوعته النهار يا رب شفعني فيه، فيقول الله شفعتك فيه. فالصيام يشفع للصائم والقرآن يشفع لقارئ القرآن. Maka khususnya antum-antum, wahai santri-santri Darul Falah yang memang hari-hari dengan Al-Quran, berita gembira buat pian-pian seberataan. Maka kata Nabi SAW, yushfa'ani, akan memberikan dua hal yang memberikan syafaat, yaitu Al-Quran dan puasa. Pertama, Al-Quran, dia akan minta kepada Allah, mereka-mereka ini telah rela begadang semalaman untuk aku ya Allah, murojaah, menghafal, maka berikanlah syafaat kepada orang ini ya Allah. Yang kedua adalah orang yang berpuasa, ya Allah berikanlah syafaat kepada orang yang mau puasa ini ya Allah. Puasa akan ngomong seperti itu, seperti mana Al-Quran akan ngomong juga tadi seperti tadi. Ini orang sudah mau berlapar-lapar untukku ya Allah, maka berikanlah syafaat kepadanya ya Allah. فوائد الصيام في فوائد حسية، فوائد معنوية. أنا ذكرت لكم في هذا الكتاب فقط الفوائد المعنوية، أنه يهذب النفس، يحسن الأخلاق، يرزقك الصبر، هذا فوائد معنوية. لكن الفوائد الحسية ذكرها الإمام الغزالي، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صوموا تصحوا. جميع الأمراض من المعدة، جميع الأمراض من الأكل، جميع الأمراض، كل الأمراض تأتي من المعدة. قال عليه الصلاة والسلام المعدة بيت كل الداء، بيت كل المرض. Di sini halaman yang ke-9 Fawaidus Shaum, ya, kita lihat disebutkan bahwasanya ini ada fawaid al-his, fawaid batiniyah. Yang disebutkan di sini adalah faidah secara batin. Ya, puasa itu akan memberikan, mensucikan, memperbaiki, membersihkan jiwa daripada perilaku buruk, bijak, sabar, berakhlak dalam akhlak yang mulia. Ini adalah faidah secara ma'nawi.
Dan juga puasa itu ternyata memberikan faedah secara lahiriah, karena Nabi pernah bersabda apa? Sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. يأتيه مرض في بطنه مرض في جسده فليصم فإن الصوم دواء الصوم صحة. Maka barang siapa yang ada sakit-sakit, maka coba pakai terapi puasa. Insya Allah puasa itu menyehatkan. لأن الأمراض كلها من أسباب المعدة. Karena kebanyakan penyakit itu awal mulanya adalah dari pencernaan. ذلك طالب العلم يكون قليل الطعام قليل المنام قليل الكلام. Maka hendaklah bagi para penuntut ilmu itu sedikit makan, sedikit goreng, sedikit ngomong. ما الحكمة من الصيام؟ إيش الحكمة؟ ما إيش الفائدة من الصيام؟ Apa hikmah daripada puasa? قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا لعل كما يقولون تمنيها في النحو. فالصيام يوصلك إلى التقوى فإن لم يوصلك الصيام إلى التقوى فلا صيام لك. Ya Allah. Hikmah daripada puasa itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian setelah diwajibkan puasa ke atas kalian sebagaimana orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun. La'alla di sini kalau belajar ilmu nahwu ada litamani, untuk mengharapkan agar menjadi orang yang bertakwa. Maka seandainya puasa ini tidak menjadikan seseorang itu lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah, maka puasa itu boleh dibilang tidak berguna. أحكام الصيام Hukum-hukum puasa. في معنى صوم واجب صوم مندوب صوم مكروه صوم حرام. أحكام الصيام منها الصوم الواجب هذا. Ada puasa yang wajib hukumnya. صوم رمضان Tentunya puasa bulan Ramadan. وصوم النذر إذا نذر الإنسان ولم يفعل نذره عليه كفارة صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين. Puasa nadar dan puasa nadar. وصوم القضاء إذا عليه قضاء من رمضان خصوصا المرأة الحائض إذا عليها قضاء من رمضان تصوم قبل أن يأتي رمضان الآخر. هذا صوم القضاء. Puasa nadar, puasa qada, khususnya para perempuan ini jangan teringat yang pernah berhutang, ya, karena perempuan rutin setiap bulan dapat tamu, datang tamu, libur puasanya nih sebelum masuk bulan Ramadan ganti puasanya, puasa qada tadi. Kalau lakian kadang lakian yang datang tamu. Nah, tapi kadang-kadang ada juga qada karena garing sakit, yang masih ada hutang-hutang diganti puasanya. وصوم الكفارة كفارة اليمين إذا حلف يمين ولم ينفذ حلفه قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام. Dan puasa yang berikutnya yang wajib itu termasuk puasa kafarah. Puasa apa namanya? Kafarah? كفارة اليمين إذا حلف يمين ولم ينفذ يمينه عليه أن يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام. Kalau dia sumpahnya salah, nah kemudian dia menyalahi sumpah itu, dia harus ya. والصوم في الحج إذا نوى التمتع لأن أنواع الحج 3 إفراد وقران وتمتع. فإذا نوى الحج بالتمتع هذا قال العلماء يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. Dan yang berikutnya adalah puasa ketika melaksanakan haji apabila dia berniat hajinya itu tamattu, karena haji itu ada 3 bagian, ada 3 macam, ada haji tamattu dan haji ifrad. Nah, kalau yang berniat haji tamattu maka ada puasa yang akan dia kerjakan. والصلاة والصوم إذا أمر الحاكم لخروج صلاة الاستسقاء. عندكم الحمد لله الأمطار موجودة في الأندونيسيا كل يوم ما شاء الله، لكن نحن في اليمن هناك يأتي في السنة مرة مرتين 3 مرات. فالحاكم يأمر هناك يلا الصيام وخرجوا لصلاة الاستسقاء. هنا وجب الصوم لأن الحاكم قد أمر. Yang berikutnya puasa dihukumkan wajib ketika seseorang hakim, seseorang pimpinan negeri itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk puasa dalam masalah istisqa, minta hujan. Alhamdulillah di Indonesia seperti kamu sini
Hujan alhamdulillah, masya Allah. Kami di Yaman kadang-kadang setahun cuma 2 kali aja hujan. Nah, jadi ini kalau ada pemerintah memberikan saran atau memberikan himbauan nanti akan dilaksanakan sholat minta hujan, maka puasa itu wajib dilaksanakan oleh para rakyatnya. إذن هذا الصوم الواجب. Itu adalah puasa-puasa yang wajib. المندوب 3 أقسام، ما يتكرر بتكرار السنة، وما يتكرر بتكرار الشهر، وما يتكرر في كل أسبوع. الذي يتكرر بتكرار السنة صيام محرم، رجب، شعبان، تاسوعة، عاشوراء، عرفة، يوم عرفة. هذا في كل سنة فقط يأتي. Kedua adalah hukum puasa mandub atau sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama puasa sunnah yang berulang setiap tahunnya seperti puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Asyura ya. Kemudian puasa Rajab, puasa Sya'ban dan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah. يتكرر بكل شهر الأيام البيض والأيام السود. لماذا سميت أيام البيض؟ لأن القمر فيها خلاص مكتمل، يوم 13 14 15 من كل شهر هجري ليس مسيحي، ويوم 28 29 و30 من كل شهر هجري. لماذا سميت أيام السود؟ لأن القمر فيها خلاص ميت، خلاص ما في ضوء. Yang kedua, puasa sunnah yang berulang-ulang dengan bilangan bulan setiap kali terulang lagi. Contohnya adalah puasa putih ya 12 atau 13, 14, 15 dan puasa hirang. Ada puasa putih, ada puasa hirang, puasa hitam. 28, 29, 30. Kenapa disebut putih? Karena pada saat itu bulan sempurna putih, makanya jadi bulannya langitnya terang. Bulan purnama, tengah bulan, khususnya bulan Hijri, bukan bulan Masehi. Dan kenapa dikatakan hitam? Karena pada saat itu kada ada bulan lagi, mati bulannya, hirang, gelap langit. وما يتكرر في كل أسبوع يوم الاثنين والخميس. ينبغي لطالب العلم إن لم يستطع يصوم في كل شهر 3 أيام، أو إن لم يستطع في كل أسبوع يومين، ففي كل شهر 3 أيام أقل قليل. Dan puasa yang berulang setiap minggu, setiap pekan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Alhamdulillah ya sumun insyaallah ya. Mudah-mudahan puasa ini. Maka hendaklah penuntut ilmu ini banyak puasa, baik yang setiap pekannya Senin Kamis maupun setiap bulannya, yaitu puasa 3 hari. سئل النبي محمد لماذا تصوم؟ أنتم ما شاء الله في دار الفلاح تصومون تتشبهون بالنبي محمد. النبي في كل أسبوع يومين يصوم، يوم الاثنين والخميس. لماذا تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ هذا يوم ولدت فيه، يوم ولادتي. والخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Masya Allah, puasa keutamaan puasa Senin dan Kamis. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa pian puasa di 2 hari ini? Hari Senin kata ini hari di mana aku dilahirkan, dan hari Kamis yaitu kepuasa. Kenapa? Karena hari Kamis itu adalah hari di mana amal-amal dinaikkan ke langit, dan aku suka ketika amalku dilaporkan kepada Allah Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. متى يكون الصيام مكروه؟ صيام الجمعة فقط منفردة، أو السبت منفرد، أو الأحد منفرد. أما إذا صام الخميس والجمعة ما في مشكلة، أو صام السبت مع الجمعة. أهم شيء لا يفرد الصيام الجمعة والسبت والأحد. Yang ketiga, lihat hukumnya puasa makruh kayak apa? Itu adalah orang yang mengkhususkan puasa hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja, maka itu makruh. Tapi kalau tidak dikhususkan satu hari atau cuma Jumat, Sabtu atau Ahad saja, bergandeng dengan yang hari sebelumnya atau hari setelahnya. كذلك صوم الدهر، صوم السنة كلها مكروه من خاف الضرر. لكن أفضل الصيام صيام داود، يوم يصوم يوم يفطر، يوم يصوم يوم يفطر، إلا الأيام المحرمة. Juga ada puasa setahun penuh, karena itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan tubuh. Puasa setahun penuh ya,
apabila itu kalau misalnya ditakutkan doror, ada mudarat. Kalau kadang ada apa-apa, cuma kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan mudarat, maka itu makruh. Yang paling afdal kalau mau puasa, sering puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa. متى يكون الصيام حرام؟ هنا الصيام حرام وصحيح والصيام حرام وباطل. الصيام الحرام مع الصحة صوم الزوجة بدون إذن زوجها. المرأة تصوم وزوجها لا يرضى أو بدون إذنه، صومها صحيح لكن مأثومة، ما في فائدة، عليها الإثم. Kemudian yang nomor 4, hukumnya puasa haram. Masya Allah, puasa tapi haram, dapat dosa. Kayak apa kisahnya? Ada dibagi dua. Yang pertama, puasanya haram tetapi sah puasanya, yaitu siapa? Puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya, ya kan? Suaminya di rumah misalnya, puasa nganggur, dia suaminya ada apa-apa, puasa jadi bininya, ya kan? Ini mayat kamu ya, ini ada masalah aja. Iya, ini sakit lah. Iya, ya sudah ada apa? Itu puasa istri ketika tanpa izin suaminya. Puasa sunnah ada, som sunnah khas sunnah. Ya. Qadha tidak apa-apa, ini puasa sunnah yang tanpa izin suami, maka para istri itu tidak dibenarkan, ya, malah mendapatkan dosa. Jadi puasa malah dapat dosa, rugi dia. ذكرت مسألة مهمة جدا، باقي معنا دليل أيام حتى يأتي رمضان للنساء، خاصة للنساء أو للرجال الذي عليه صيام من رمضان الماضي ولم يقضي هذه الأيام، لا يأتي رمضان هذا الذي يأتي، لو جاء رمضان وعاد وما قضى مشكلة كبيرة. بعد رمضان هذا الذي يأتي عليك قضاء يوم وإخراج مد من الطعام لأنك تأخرت عن القضاء في رمضان الماضي. أعيد المثال، رمضان الماضي عليه 5 أيام مثلا، سواء المرأة أو رجل عليه 5 أيام قضاء، كان مريض أو كانت حائض المرأة. جاء رمضان هذا وعاد وما قضى حق رمضان الماضي، يكمل رمضان هذا، بعد رمضان يقضي 5 أيام ويخرج 5 أمداد من الطعام. لماذا؟ يعني الفدية لأنه تأخر عن الصيام. Permasalahan penting, mobil khusus kepada perempuan juga laki-laki sebetulnya. Seperti dikatakan tadi, apabila kita puasa Ramadan, jangan kadang-kadang mengganti. Ini sudah pada Ramadan. Apabila dia punya puasa atau punya hutang puasa tahun lalu, kada ingat ini mengganti sampai puasa yang baru ini yang akan datang, maka selain dia mengganti puasanya, contohnya 5 hari libur misalnya, kada puasa di bulan Ramadan, apabila kelewatan masuk Ramadan yang akan datang, selain dia harus membayar yang 5 puasa itu, dan juga plus ditambah dia harus memberi makan kepada fakir miskin sejumlah 5 mud, karena itu adalah apa namanya, apa bahasa ini, kafarah, fidyah, ya. Maka jangan kalian ingat, mumpung masih di bulan Sya'ban ini, khususnya para pembina yang tadi, jangan kalian mengganti puasanya. ويكون الصيام حرام صيام يوم عيد الفطر، عيد الأضحى، الأيام التشريق من ذي الحجة، هذا حرام صيامها. كذلك مسألة مهمة وهي مسألة صيام يوم الشك. إذا أخبر الناس أن هذا 30 يوم 30 من شعبان، تحدث الناس عن هلال رمضان، يحرم صيام 30 من رمضان إذا تحدث الناس عن هلال رمضان، هذا حرام صيام يوم الشك. كذلك بيأتي التفصيل الآن، صيام بعد 15 يوم من شعبان حرام صيامه إلا بأسباب أنا أتكلم عنها. Dan juga yang berikutnya, puasa hukumnya haram dan gak sah juga. Masya Allah, ya udah gak dapat pahala, dapat dosa lagi, gak sah puasanya. Itu puasa di 2 hari raya, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, dan juga puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, dan juga puasa di hari yang meragukan, yaitu wahwa yaumul 30, yaitu hari yang ke-30 di bulan Sya'ban. Nah, itu nanti akan dibahas pada
pembahasan yang akan datang. يعني لا يعرف الناس هل هذا أول رمضان ولا 30 شعبان، هنا يحرم الصيام لا تصوم. Maka ketika ada perbedaan pendapat ketika memasuki awal bulan Ramadan atau akhir bulan Sya'ban, ini nggak boleh puasa. Udah nggak usah puasa mendingan. Ya, jangan puasa sunnah ya khususnya. Nah, misalnya kita ada puasa sunnah, maka ini ketika akhir bulan Sya'ban, hari terakhir yang meragukan ini sudah masuk Ramadan atau belum, maka puasa sunnahnya tidak usah. Kalau puasa juga dia puasa sunnah, hukumnya haram. لأنه يسمى يوم الشك. Maka dinamakan hari yang meragukan. أما إذا أعلنوا أنه رمضان خلاص رمضان ما في مشكلة. Nah, tapi kalau itu sudah ada kejelasan, pengumuman baik itu daripada pemerintah, maka maka puasalah, tapi puasa wajib. من بعد من يوم 16 شعبان إلى آخر شعبان يحرم صيامه، حرام صيامه إلا إن كان عليه قضاء يقضي، أو عادة كان يصوم كل اثنين والخميس، هل يصوم ما في مشكلة كما ذكروا هنا، أو يوم إلا إن كان عليه قضاء أو نذر أو سنة معتادة أو وصله بما قبله. صام يوم 15 يجوز يوم 16، صام يوم 16 يجوز يوم 17، إذا أفطر يوم 18 يحرم عليه 19، ما يجوز، لازم يصله بما قبله. Ya. Dan juga puasa setelah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu berapa kan tanggalnya? Tanggal berapa? Nisfu Sya'bannya tanggal berapa? 5, 16. Nah, setelah itu berarti tanggal berapa? 16 Sya'ban itu kada boleh puasa, haram hukumnya. Perhatikan, kecuali kapan? Kecuali siapa? Bagi orang yang punya qadaan. Tetap harus dibayar qadaannya. Yang kedua, apabila dia sudah puasa rutin, istiqomah terus, maka kada apa-apa masih puasa di 16 Sya'bannya. Nah, kemudian orang yang menyambung dengan hari sebelumnya, mau puasa di 16 Sya'ban, maka dia harus puasa di 15. Ya. Ketika dia puasa di 16, maka dia boleh puasa di 17 Sya'bannya. Tetapi kalau putus satu hari saja, di tanggal 18-nya kada puasa lagi, tanggal 19 kada boleh puasa lagi, haram hukumnya. شروط وجوب الصوم. Syarat-syarat wajib puasa. بمعنى الشروط هنا اثنين، شروط الوجوب وشروط الصحة. متى يكون الصيام واجب ومتى يكون الصيام صحيح. Kita akan membicarakan syarat wajib dan syarat sahnya puasa. فهنا شروط الوجوب على من يجب الصوم هذا؟ على المسلم، فلا يجب الصوم على الكافر. أما المرتد إذا رجع إلى الإسلام وجب عليه القضاء تغليظا عليه. Ya. Kapan orang itu dinyatakan wajib dia berpuasa? Ialah ketika orang itu contohnya beragama. Nggak wajib puasa bagi orang kafir. Terus bagaimana yang murtad, Ustaz? Yang murtad itu ketika dia murtad kada wajibnya, tapi ketika dia balik masuk Islam wajib mengqadha pada hari-hari murtadnya dia kada puasa di bulan Ramadan itu. وهنا مسألة مهمة جدا، التكليف. التكليف معناه أن يكون بالغ عاقل. أما الصبي والمجنون لا صيام عليهم، لا يجب عليهم الصيام، لكن الصيام يصح من الصبي ما في مشكلة، لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مروا أولادكم الصلاة، وفي رواية الصوم، مروا أولادكم الصلاة والصيام ل7 سنوات واضربوهم عليها ل10. اليوم بعض الناس عمره 15 عاد ما يصوم. لكن النبي محمد يعلمنا أن ولدي بنتي قبل أن يكون 7 سنوات قد يعرف الصلاة، قد يعرف الوضوء، قد يعرف الطهارة، قد يعرف أحكام الصيام. مروا أولادكم الصلاة والصيام ل7 واضربوهم عليها ل10 أو لتركها ل10. Ya, di sini ada permasalahan penting tentang masalah taklif. Nomor 2, lihat taklif. Apa itu taklif? Itu balik berakal. Tidak wajib bagi orang yang belum balik dan tidak berakal, maka tidak wajib bagi anak-anak dan juga naudzubillah orang yang gila. Tetapi ketika anak-anak ini mau berpuasa, sah puasanya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyuruh anak-anak sholat. Nabi menyuruh anak-anak sholat itu umur 7 tahun. Nah, tentunya itu banyak yang belum balik ya kalau. Nah, begitu juga puasa untuk membiasakan.
Ya, sekarang sudah umur 15 tahun, sekot di mana-mana bulu. Ada berpuasa juga, belum balik jamnya. Puasa setengah hari pulang, bari supan benar. Ya, الثالث من شروط الوجوب الإطاقة. أي معنى الإطاقة؟ القدرة والاستطاعة. وهنا الإطاقة والقدرة حسية وشرعية. الحسية أي معنى أن يكون قادر حسا مثل هذا أو لا يستطيع حسا مثل الشيخ الشيبة هرم ما يستطيع الصيام، أو مرض يعني لا يرجى برؤه، لا يرجى صحته، مثل مرض السكر هذا يحتاج إلى الماء كثير، يحتاج إلى الماء، إذا ما شرب الماء يموت ويزداد مرضه. الله لا يبلينا بهذا المرض، يحفظنا من هذه الأمراض. فالشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام أو المريض الذي لا يرجى برؤه ما في مشكلة هنا، يفطر ماشي عليه شيء. Yang ketiga adalah itaq. Apa itu itaqah? Al-qudratu, kemampuan secara apa? Secara fisik maupun syariat. Nah itu, secara fisik kayak apa? Contohnya kada tuha, yang tuha bangka itu kada wajib. Tuha bangka kayak apa? Tuha banget, dah rentak, tua rentak, tua bangka, bukan tua bangka, tua rentak, maaf. Tua rentak itu adalah yang tidak bisa muda lagi, ya kan? Lemes, sudah lemah banget. Ada lagi orang yang sakit, tetapi sakitnya itu naudzubillah yang berat, yang kada diharapkan lagi kesembuhannya. Ini juga kada wajib puasa karena kemampuan kada ada secara fisik. Contohnya yang beliau bilang ada penyakit sukar ini dari jenis penyakit gula. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita daripada penyakit ini. Itu ada penyakit gula yang sudah sampai derajat berat, itu harus banyak minum. Kalau nggak minum bisa mati orang ini. Nah itu sudah tidak diberikan kewajiban berpuasa, kemampuannya sudah tidak ada. والإطاقة شرعا أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس، فإذا كانت حائض ونفساء الشريعة تنهاها عن الصيام، فلا صيام عليها، لا يجب عليها الصيام، بل لا يجب عليها قضاء الصلاة، بس يجب عليها قضاء الصيام. Dan juga ada kemampuan secara syariat. Syariat membolehkan dia berpuasa. Adakah yang kada membolehkan atau adakah yang kada dibolehkan syariat puasa? Ada orang yang haid itu memang kada boleh berpuasa. كذلك الإقامة لا يجب الصوم على المسافر بشروط. المسافر لا يجب عليه الصيام إلا بشروط. Ya, yang kemudian syarat wajib yang kedua adalah keempat adalah iqamah, mukim. Ya, orang itu tidak dalam keadaan musafir. Maka kalau keadaan musafir boleh tidak puasa, tapi ingat dengan syarat-syarat tertentu. وهنا مسألة مهمة، ما الفرق بين المقيم والمستوطن؟ أنتم هنا مستوطنين أهل إندونيسيا، هذه بلادكم، لكن الفقير مقيم، فهنا يجب علي الصيام، أنا يجب على الصيام من باب أولى أنتم واجب عليكم، أوجب ليس واجب. Jadi di sini ada permasalahan penting mengenai orang yang mukim dengan mustautin. Ya, mukim itu orang yang tinggal di situ dalam jangka yang lama, tapi bukan asli situ. Kayak sini ini orang mukim sini. Mustautin itu orang tempatan, bubuhan pian-pian ini mustautin orang Indonesia. Iya, ya wajib puasa, apalagi orang kampung seorang kada berpuasa bersupan. بعضكم ممكن ليس من سمرندا، ممكن من جاوا وغير ذلك، فإذا كان من خارج سمرندا أو من قرية بعيد مسافة 82 كيلو هذا مقيم ليس مستوطن. Walaupun misalnya bukan orang Samarinda, orang Jawa atau orang-orang luar, ya, itu memang bukan mustautin, bukan asli tempatan, tetapi dia mungkin wajiblah puasa. Wajib ada. بشرطين. المسافر يجوز له الإفطار بشرطين. Kalau musafir itu ada yang boleh buka puasanya, tapi dua syarat. Perhatikan. أن يكون سفره طويل 8 كيلو وزيادة. Tentunya safarnya itu jauh 82 kilo. Tuh perhatikan. الشرط الثاني أن يخرج قبل الفجر من بلده. إذا خرج بعد الفجر وجب عليه إتمام الصوم. أما إذا خرج قبل الفجر
يجوز له الإفطار، لكن الأفضل الإتمام، الأفضل يصوم، لماذا يفطر؟ Syarat yang kedua membolehkan orang musafir ini buka puasa selain perjalanan panjang 82 km paling sedikit. Yang kedua, keluar daripada kampungnya atau mulai pergi itu adalah sebelum subuh. Kalau sudah subuh maka dia mesti menyempurnakan puasanya. لماذا ذكر العلماء هذه الشرطين؟ Kenapa ulama menyebutkan dua syarat ini? كان الأوائل الزمن الأول يخرجون يسافرون على الأقدام، ويجوز الإفطار لأنه بيتعب في الطريق. الآن ما في تعب، سيارة مكيف وما شاء الله طائرة مكيفة، ما في أي، لا تفطر حتى لو خرجت قبل الفجر، الأفضل لا تفطر. Kenapa sih para ulama menyebutkan ini syarat-syarat ini? Karena orang bahari itu bepergian pakai kaki, berjalan. Yang sekarang orang bepergian pakai mobil, pakai pesawat, ya kan? Ada AC, santai. Kenapa jadi alasan berbuka puasa? Walaupun dibolehkan, nah tetapi orang-orang bahari itu bahkan sebelum subuh dia itu keluar dari rumahnya supaya ada panas matahari. Nah sekarang kita tergantung masing-masing diri sendiri merasakan bujur-bujur uyuh kada, amun kada uyuh puasa walaupun sedang dalam keadaan musafir. أما لو سافر بعد الفجر وصابته مشقة تعب يجوز له الإفطار وعليه القضاء. أما إذا أفطر سافر بعد الفجر وأفطر من غير مشقة، أنا سافرت كثير مع ناس في رمضان إلى العمرة في الباصات، أول عدنا في الظهر يأكل في الباص عصير وشوكولاتة، أنا مسافر ما في مشقة، أنت تحت المكيف وإيش المصيبة هذه؟ هنا قال العلماء إذا سافر بعد الفجر ولم تصبه مشقة وجب عليه القضاء والإثم. La ilaha illallah. Nah ini juga perhatikan masalah musafir tentunya yang perlu dipahami. Apabila seseorang itu musafir berpergiannya mulai sebelum fajar ya, sebelum subuh, dan dia memang mendapati kesulitan, ya kesulitan daripada keadaan perjalanan yang berat, itu boleh, tapi juga wajib qadha, ya wajib mengganti pada bulan yang lain di bulan lainnya. Tetapi kalau seseorang ini keluarnya setelah fajar, kemudian juga nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan dan sebagainya, dia buka puasa, maka ini orang udah wajib mengganti dan dapat dosa. بقي 10 دقائق نكمل شروط الصحة. شروط صحة الصوم: متى يكون الصيام صحيح؟ إذا كان الصائم مسلم، فلو ارتد ولو لحظة، شك في الله، شك في النبي محمد، أو سب الدين، أو سب الله جل جلاله، بطل صومه وكفر، هو كافر مرتد أصلا. Setelah sisa 10 menit kita akan mengenai syarat puasa. Tadi sudah wajib, sekarang masuk kepada bagaimana orang yang puasanya itu sah. Pertama adalah tentu Islam, ya. Bagaimana kalau orang murtad kada sah walaupun sesaat dia syak ragu dengan kekuasaan, dengan adanya Allah, syak dengan adanya Nabi Muhammad, syak ragu-ragu dengan agamanya, itu bisa menyebabkan murtad dan puasanya langsung batal saat itu. Al-aql, falau zal aqluh walau junna qalil walau dakhal fihi al-jinn walau lahzah batala shaumuh. Yang kedua, sah-sahnya berakal, maka kada sah walaupun sesaat saja akalnya pergi darinya. Contohnya ke jin, kesurupan, ya, kesurupan, pingsan dan sebagainya, kan hilang daripada akalnya. Kadzalik al-ighma was-sukr. Idza yashmu shay' min المخدرات يشمها بأنفه لا تبطل الصوم، لكن أغمي عليه، سكر، ذهب عقله. قال العلماء في تفصيل هنا، مسألة فيها تفصيل. هنا المسألة الأولى الإغماء. أي معنى الإغماء؟ خلاص يذهب عقله بسبب حرارة الشمس مثلا. هذه مسألة في صفحة 23 مبطلات الصوم. Buka halaman 23 tentang pembatal puasa. الإغماء
احنا عرفنا الآن إذا الجن ولو لحظة دخل فيه الجن ولو لحظة زال عمره بطل صومه. ما حكم الإغماء والسكر؟ الإغماء معناه يعني بسبب حرارة الشمس يغمى عليه، أو السكر يذهب عقله بسبب إما يشم رائحة خمر وغير ذلك. Nah, kemudian ada tentang permasalahan pingsan atau mabuk, ya. Nah, ini ada pembahasan khusus, ya, perbedaan atau perinciannya tentang masalah pingsan dan mabuk. Pingsan kalau misalnya dia sebabnya, kemudian kalau misalnya mabuk, kalau dia mencium, contohnya ada bauan-bauan yang bikin mabuk, apalagi kalau dia mencium kayak mukhaddarat, kayak narkoba itu kan, apa aja fly kan, nah itu. Nah, فإذا عند الإمام الرملي إذا مثلا أغمي عليه وعم النهار أفاد بعد المغرب، عم النهار كله، هنا يبطل الصوم، عليه القضاء. وكذلك السكر عند الإمام الرملي. أما الإمام بن حجر لا، ولو لحظة واحدة إذا تعدى، إذا كان متعدي، لماذا؟ أو لا تخرج في الشمس، تعدى كان سبب تعدي متعمدا يعني، وعند الإمام بن حجر يبطل صومه، وهو المعتمد عند الشافعي. Nah, pembahasan atau perincian ini ialah menurut dua para ulama fikih, yaitu Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Imam Romli, seandainya atau mabuknya itu seharian, berarti seharian, sadarnya kapan? Pas maghrib. Nah, itu puasanya kada sah pada hari itu, dia wajib mengganti, ya, qadha. Kalau Imam Ibnu Hajar pengecualian kalau seandainya pingsannya atau mabuknya ini disengaja. Apa disengaja? Dia sengaja mencium bau-bauan yang bikin dia mabuk akhirnya batal, walaupun kada seharian, walaupun sebentar mabuk atau mencium atau apapun di luar panas, jangan keluar, masih aja muncul keluarnya panas, pingsan, menyengaja, walaupun sebentar pingsannya tetap batal puasanya karena ini menyengaja dipadahi kada mau maasi menurut. من شروط الصحة النجاة عن الحيض والنفاس. المرأة تكون طاهرة عن الحيض والنفاس، صومها صحيح. فلو حاضت قبل أذان المغرب وهي صائمة، جاء الحيض قبل أذان المغرب ولو بدقيقتين ولو بلحظة خرج دم الحيض، بطل الصوم، هذا اليوم باطل الصوم. أو ولدت وهي صائمة بعد العصر مثلا، صومها باطل ما يصح. Ya, tentang orang yang haid atau nifas, ya, orang hamil. Misalnya apabila dia sedang puasa, ya, walaupun misalnya mau buka puasa semenit atau sedetik lagi mau buka puasa, haid keluar darah, tetap hari itu puasanya diganti pada hari yang lain, di bulan yang lain. Begitu juga orang yang melahirkan, orang yang bunting mau melahirkan masih sempat puasa, misalnya pas mau azan beberapa menit lagi maghrib mau buka puasa, keluar anak. Nah, itu maka tetap puasanya tidak sah, ya, dan wajib diganti pada hari yang lain, di bulan yang lain. أما الاستحاضة للمرأة لا تبطل الصوم، حكمها كحكم البول. Ya, kalau istihadah, darah yang keluar, tapi ini penyakit, bukan darah daripada haid, ini hukumnya seperti banyu kambing aja, tetap puasanya dilaksanakan, wajib dan sah puasanya. كذلك لو حاضت في الليل، مثلا يوم السبت صائمة بعد العشاء وبعد المغرب حاضت، صوم يوم السبت صحيح لأنه لم يخرج الحيض في النهار، خرج في الليل، ما في مشكلة. Nah, begitu juga apabila keluar darah haidnya itu di malam hari, contohnya hari Sabtu, puasa seharian, habis maghrib keluar darah haid. Bagaimana puasanya seharian ini? Tentunya sah saja, karena itu dihitung adalah puasa di siang hari, malam kada puasa lagi. الشرط الرابع أن يكون الوقت قابلا للصيام، فلا يجوز صيام الأيام المحرمة التي ذكرناها. الصوم المحرم لا يجوز، يوم العيد، يوم التشريق، هذا لا يجوز صيامها.
Syarat sah yang berikutnya adalah mengetahui, memahami tentang hari-hari masuknya puasa, ya, tentang hari-hari sahnya puasa, sehingga dia tidak puasa di bulan-bulan atau di hari-hari yang diharamkan berpuasa baginya. Insyaallah mata nanti isim negara baik تمام واحد ان شاء الله تليفون شوية طيب تمام ان شاء الله 20 دقيقة هكذا او الى 10 ونصف ان شاء الله نكمل. Jadi break, ya, break dulu. Kalau yang di mana itu ada coffee break, istirahat sebentar, kemudian puasa ya bareng-bareng aja, ya, setengah jam, 20 sampai 30 menit. Ya, kalau yang ada puasa lurus-luruskan kaki, ya kan, boleh silakan. Kami mau istirahat dulu sebentar sih, biar kada penat, ya kan, dan yang ngantuk-ngantuk bisa cuci muka, mandi, kada bawa bagus lagi, bawain push up biar segar juga. Nah, itu setengah jam cukup tuh lah, jali. Nah, duduk lagi ya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pada 20 menit atau setengah 11 ya, insyaallah sampai zuhur. Mau istirahat silakan. Ngobrol. Allah